Alright. Plaster. Sayang na naman. Hindi na to. Ika 41 ta na ni nga session sa aton nga chronological New Testament series kag sang last session ang aton nga mga texts are Matthew 12:1 to 14, Mark 2 verse 3 hasta sa chapter 3 verse 6, kag Luke chapter 6 verses 1 to 11. Well, ang ginsurihan ta, maybe a quick narrative summary. Ato bilang ang disciples ni Christ nagpuksi sila sa mga humay, and then ang mga Pharisees gin-challenge nila nga unlawful na kuno, which Christ actually proved nga hindi man by quoting scripture. Right? Nga si David gani and his men nagkaon sang consecrated bread supposedly para lang sa mga priests. Because nga, the point is, the Sabbath should serve the interest of men and not the other way around. Okay? Kag dito man gin-declare ni Christ nga siya ang Lord sang Sabbath. Kag another Sabbath pagid, ginayo ni Christ ang tao nga may withered hand, no? Kag na provoke ang mga Pharisees, and then the narrative ended sa mga Pharisees nga nag-conspire sila with the Herodians para patyon si Christ, no? Amo nang last week ng narrative. And ang atong tatlo ka pa suggest sa cover last week, obviously it reveals Christ's authority over the Sabbath. Okay? Well, interestingly, si Christ ang Lord sa Sabbath, pero wala saya nga silang ginpagustuhan niya kung ano sa Sabbath. Right? Dira mo na makita nga Christ has all the power, pero hindi siya arbitrary, hindi siya whimsical, kundi siya orderly gyapon, no? Wala siya may violate nga anything about the Sabbath, nga kung ano man ang Sabbath na established dito sa Old Testament. Okay? But the point here is, the emphasis should be mercy kag hindi ang ritual. Di ba? At wala mga example ni Christ. Wala ti ano ni karon ng is it, what are we gonna do sa Sabbath? Is it okay to do good on the Sabbath, or is it okay to do evil on the Sabbath? So, ano brahon ta? So, is healing this man's arm good or hindi? Ti mano ta, di ba? So, they don't na-trap sa kagulingon nila nga opisyo. Kag tiyan mo na ang hardness sang Pharisees, it illustrates to us nga ang legalism naga-reject gid sa kung ano ang ministry ni Jesus. Okay? Tonight we hope to cover the next scenario the best we can, no? Chronologically. Ang texts to tonight, basahan ko tanan na. Matthew 12:15 to 21, Mark 3:7 to 19, kag Luke 6:12 to 19. Okay? This is the word of God. Matianta. Matthew 12:15 to 21. Jesus, aware of this, by the way, ang aware of this, inablang kabalo sa nga nag-conspire ang Pharisees, Herodians, si Patsyonsa. Okay? Jesus, aware of this, withdrew from there, and many followed him, and he healed them all, and ordered them to not make him known. This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah, "Behold my servant whom I have chosen, my beloved with whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. He will not quarrel or cry aloud, nor will anyone hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick
He will not quench until he brings justice to victory. And his name, the Gentiles will hope. That's Matthew 12:15-21. Mark 3:7-19. Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great crowd followed from Galilee and Judea and Jerusalem and Idumea, and from beyond the Jordan, and from around Tyre and Sidon. When the great crowd heard all that he was doing, they came to him. And he told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, lest they crush him. For he had healed many, so that all who had diseases pressed around him to touch him. And whenever unclean spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." And he strictly ordered them to not make him known. And he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him. And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach and have authority to cast out demons. He appointed the 12, Simon, to whom he gave the name Peter, James, son of Zebedee, and John, the brother of James, to whom he gave the name Boanerges, that is, son of thunder, Andrew and Philip and Bartholomew and Matthew and Thomas and James the son of Alphaeus and Thaddeus and Simon the Zealot and Judas Iscariot, who betrayed him. That's Mark 3:7-19. Luke 6:12-19. In these days he went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God. And when day came, he called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles: Simon, whom he named Peter, and Andrew his brother, and James and John, and Philip and Bartholomew, and Matthew and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Simon, who was called the Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, whom became a traitor. And he came down with them and stood on a level place with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirits were cured. And all the crowd sought to touch him, for power came out from him and healed them all. Pray ta. Father, thank you for tonight. Thank you for the privilege and the opportunity that we can fellowship and look at your word together. May you cause us to understand, cause us joy, and cause us to be humble. We commit this evening to you. Help us in our sinfulness. Cleanse us. In Jesus' name we pray. Amen. Ang Matthew, Mark, ug Luke, tanan ning records ang gimbasa tabag ulang. These events are set after sa confrontation nila sa religious leaders, di ba? After ginayo ni Christ sa itong withered hand, nasuya sila because it was Sabbath, scared na threaten sila sa fame ni Christ. Well, if you think about it, minsan ka tinga ma-threaten sila. Kaya syempre ang sundon sa mga tao si Christ na eh. Ba? So that's why nga may conflict. Sa Matthew 12, dito ta nakita or last session dito ta nakita ginayo ni Christ sa Sabbath, nang ayo si Christ sa Sabbath, kag verse 14, the Pharisees took counsel on how to destroy him. Okay? Mamana sa Matthew 3:6, una kita nag-conspire ang Pharisees with the Herodians. They were filled with fury. Sa ang pagpalagyo ni Christ, no, ba't kung tawag kung sa palagyo or palagyo guro no, palagyo. What I want to point out is si Christ wala na lagyo tungod ginahadlok si Christ ila. Okay? Well, think about it, blah. Would it make sense in your mind nga si Christ nahadlok sila? I don't think so. Ba? What we know is Christ knows the timeline that he has while he lived. Kabalo sa kung saan mas mapatay, kung saan sa dakpon, di ba? And
I think he knew nga hindi niya pa time so malagyo sa danay kay kun why sa nalagyo kin patay gito sa no. Although may natabo naman nga instance nga itiklod sa tanay sa bangin pero gulpi lang man sa nag-teleport guro. I don't know kay gulpi sa nadula no. I mean kulang taon mo sa physics, how else would you explain it? Kundi nag-ano gid si he is here and then he's not. Doon mo na ginaguro kay gulpi sa nadula. Nga gawduso siyang crowd. So, either way, hindi man gid nila si Christ mapataya if hindi pa time, no? I think we can establish that very easily. What I want to point out here specifically right now is ang pag-withdraw ni Christ hindi saya nga nahadlok si Christ. Okay? But it was with wisdom. You can also say maybe nga it also exemplified meekness. Kay ti kung hindi niya pa time, pwede niya man lang to pamatyon tanan, no? Hindi niya pa ko mapatay subong kamo da na patyon ko, no? Kill, no? I mean, kadamo sang pwede matabo and well, hindi taman gusto tagaan gid. Hindi naman gusto i-overemphasize or we don't wanna read into kung nga nag-withdraw gid si Christ, spiritualize sa gitna, we don't wanna do that. Okay? All of the three accounts ng ginbasa tabagulang, it shows us nga si Christ nag-gather huge crowd. Kag damo-damo siya may ginapang ayo. Okay? Kag sa tanan nga passage ginbasa, we also see that Christ avoided public notoriety. Diba? Nasugo yung mga tao nga hindi isa pagipang bulgar, nasugo yung mga panulay hindi isa pagipang bulgar. Right? Ginapang ayo yung mga ginapang possess. Ito man nakita ang kilala sa by the way, sa tunan ko ni wala dito sa sang discussion ta tonight sang anything new. All of the theological aspects of this text we already learned sa mga previous sessions. This is just a new narrative. That's it. Pero same niya tanan ng mga theological insights. Okay, we also see sa passages Christ having authority over demons. These demonic entities know or knew who he was, who he is. Kag ginapahipo sila ni Christ. Okay? The differences sa accounts na makita ta, well, ang kay Matthew ang pinakanubo. Okay? Kag si Matthew langgid ang nag-record sang nag-quote sang Isaiah nga servant song. Okay? Ilang taon ta na dugay. Interpreting ang actions ni Christ is a fulfillment of prophecy, no? Ang pag-withdraw ni Christ from the crowd, bala pagpalagyo niya sa mga nagalagas ng life niya, it was a fulfillment of a prophecy and later on we will see how. No? Ang kay Mark ng account, it combined the miracle ministry kag ang calling sang 12 disciples sa isa lang ka narrative flow. Okay? Naghatag siya details ng regions, kundi inhalin ng mga tao, right? And even a precaution of a small boat, kaya madaganan sila sa mga tao. I mean, i-imagine mo ba ang scene, no? If Christ was concerned about being crushed by the crowd, ambot sila, damo, and it's, hindi lang niya nga gatinumpok lang, gutok lang, hindi na mo nila, like, gatinikloran, na agad niya. Kaya, makagi ka na lakats downtown gutok. Kagabong ko na ibaga mo, di ba? Okay lang na ya, kaya wala ka mo nag-deklara na, meaning hindi pa mo nakagutok. Pero uncomfortable na. Di ba? Arya gawuri si Christ yung nga makrush lang sa crowd. Ambot sila, gigigina mo, gidya. Like, gatiniklara na, gipauna-una. Di ba? As you can see, kagina, sa isa sa mga basa tayo mga text, ang mga tao, kung may masakit, gatinguha, gid nga tandugon siya para mag-ayos sila sa ilang mga masakit. So I want you to imagine the atmosphere as we proceed para may proper picture kamo sa katabo. Tapos si Luke naman niya, by contrast, nagsugod saya sa part nga si Christ na muyo bilog ng gabi, right? And then gipili ang 12 disciples. Describes him coming down to a level place to heal a great multitude. Si Christ man, si Luke man lang ang nag-mention sa night of prayer ni before yung pili ang mga apostles.
Tapos si Luke man ang nag-note nga ang power gagwaalan ni Christ, no? Power or dunamis came out from him and healed them all. What can we infer from that? Ang buslingon tanan-tanan tandog siya nag-ayo gid siya, no? Grabe. Si Matthew wala igin lista ang 12, no? So when we look at the 12 apostles, when we look at the timings ng harmony, ang mga gospels I mean, I've already said this before, pero most of the time ang narrative, ang lista sa narrative sa gospels, especially sa Mark ag sa Matthew, hindi ni sila chronological, these are thematic. Depende sa author kung ano ang sa mind niya pagpasunod sa theme mo gusto niya i-discuss sa young audience, di ba? Si Luke siya sa akon paglantaw do siya ang may pinaka chronological nga record. Well, maybe that's because he actually promised to sa sugod sa iyang letter blast sa chapter 1, he actually explicitly said nga he want to write an orderly account. So maybe that's why. Pero amo na hindi ta mag-wonder kung aga binansuli. No, actually why na siya gabi ng suli lang na siya kay tungod ginhungod na iya sang author nga amo ni unahon ko record than this event. Amo na nga sang ato sila ni Maverick nagsugod sa New Testament series na napinsaran kung himuon na lang chronological kay kun i-canonical ta ang New Testament pilagro ka tuig no kiti ang pagkatapos sa Matthew, liwaton ta naman din sa Mark, liwaton ta naman ng Luke, and then we know that these narratives were already covered sa ibang nga parts ng other gospel records. Although, hindi man na sa nugon sa oras or waste of time, kay ti lain man niya ang exegesis ang kada passages mo. No, if a pastor, for example, prepares a preaching, lain man ang wali nga makuha isa-isa, lain man sa piyak. Because these accounts are written differently, therefore these accounts are being exegetically studied differently also. Okay, lain man ang attacks ni nada. But what we're doing here is we want to be familiar with the narrative of the New Testament as a whole, and then get the theological insights from these narratives. So hindi man gid scholarly gid nga level, at least familiar anto sa kuno natabo sa New Testament, what does it mean, at least from there. Si Matthew, no, ginplastarya ang calling of the 12 earlier, Matthew 10 pa lang, at I guess 3 sessions ago pa ni, no, naton. Si Mark naman niya kag si Luke bago lang nila gin-record ang calling of the 12 apostles, no? Ang pagpasunod ni Luke, nag-pray, nag-choose apostles, nag-heal sa crowd. Amo niya ang pasunod ni Luke. Ang pasunod ni Mark, nagpalagyo sa crowd, nang ayo kay nagpili apostles, wise and record some prayer, no? Although tanan sila, all 3 of these accounts convey that isa lang ang settings ini, no? Ang opposition between kay Christ ug sa religious leaders. Amo na sa ang nalinan, no? Despite sang hostility sang mga religious leaders, si Christ wala kami makita kay Christ nga any retaliatory nga mga actions, no? Instead, ang response ni Christ it was an overflowing compassion to the crowds. Di ba bago lang ito nagka-conflict nung nag-ayo sa nang ayo pagit sa dugang, no? Bala ka mo da, no? Amo nang note ni Matthew, many followed him and he healed them all, no? Wala sang may nagaantos nga ginpabayan. Ang Greek word abla nga heal, no, therapeuo, it implies attentive care. Hindi lang niya nga nag-ayo lang iya nga kamot. Kung ano ba mga depression niya sa utok, nag-ayo pagid, no? Naablang pagkahikap mo kay Christ hindi ka lang niya healed, happy ka pa, no? Pwede kaya wala masakit pero hindi ka happy mo. Sino to nga pastor na dumduman ko? Siling niya siguro kung masugatan mo si Christ, ganami imo adlaw.
Kita mo sa blama ka ito ay ka mo, tanay ka mo, maka good morning kasi siguro ganami mo adlaw no amo ng power ni Christ. No, it was an attentive care. See, Christ acted as the great physician for both body and soul. Kay Mark, amo tong siling tagid ng kay Mark ganiya, ginihikap lang siya and these people were healed. Ang power gagwa sa iya according kay Luke, no? Amo ng compassion sang pagpang-ayo ni Christ, wala discrimination, no? Wala sa kapili sino iayuhon. Well, it should also tell us nga kung ginayo ka ni Christ, it wasn't because mas lala masakit mo or may nakita sa simo nga mas deserving ni siguro ayuhon, hindi namon niya. He healed, he manifested compassion out of his own wisdom and will, no? Hindi siya influence sa kung ano-ano. Amuning kay Matthew naman niya ginlink niya ang pang-ayo ni Christ sa Isaiah 42. Siling sang Isaiah 42, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not quench. No, ang bruised reed ni, magsiling ka bruised reed, lain ablang, anong namin, example man, ablang, kita mo ng dahon nga, ang dahon bilang nga dumabugto na gid, no? Bilang very fragile na gid Do mo na sigurong very very fragile thing na mo na lang na hindi ta ma-confuse. Ang smoldering wick naman niya na bilang umot kun kagi kamo sa una kinky. Kau ba si rich kid kaway kagi kinky sa una. Ang smoldering wick na bilang dumapatay na gid na sa, no? Wala niya gina-quench ni Christ kuno, no? Ba ni Matthew. Pero si Isaiah na nag-record una and then Matthew applied that to Jesus. No? It's amazing. Ang bruised reed, it symbolizes people who are broken or weakened by sin and suffering. No? I mean, I believe all of us here nakaagi na ta sang point sa life tayo nga nangin bruised reed kita, no? Ang aton nga spiritual life siya do ka broken because of sin, lack of prayer, lack of fellowship, lack of the word of God, just lack of everything spiritual and overwhelmed with the world. Bruised reed kasi na, no? Ang smoldering wick naman yan nagrepresent sang those nga ang ila pagtuo daw ay na, no? It's barely burning. And what we want to emphasize here nga si Christ wala gina he doesn't neglect that, no? Kung may amo na sa kanya, he doesn't neglect that. What he does, he tenderly nurses such people rather than casting them off, no? I don't know about you, pero kada basahan ko niya, grabe comfort. Grabe. Ang countless healings and gracious welcome of the weak, nagpamatuod nga siya ang promised servant who would deal gently with fragile sinners, no? I mean, kung may bata ka, bisan ano pa nakasutil sa bata mo, mayara kagad niya sa compassion sa iya, unless hindi kita tadlong ginikanan, no? Wala naman yung asurya. Hambal ganin ni Zacarias Ursinos, nga Christ will not allow the weakest true believer to be utterly lost. No? You may be in pain, you may be confused, pero si Christ siya hindi siya confused as to kung anuhon niya ka. Right? Wala na yan way niya nagamin man dayon, nga mapakonfuse ka man, kaya ti okay lang gali, no? Hindi na sa among implication sina. Ang Heidelberg Catechism nagatudlo nga ang aton mediator, no, our mediator is one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin, and is true man
able to sympathize with our weakness. Okay? So mamangkot ka. Nga si Jesus, why is he tender to those who are weak, no? Nga kon ka palang luya ta sa pagtuota, why does he care about that, ba? I don't know. Ang naging father figure kuya si Tito, ang papa sa paisa ko. And I mean, wala ko man siya ginapakamalain, no? Pero may mga times ginangara ka sa weak moment mo, biraon kapag siyempre laki kaya mo, no? Laki kaya. And I mean, gusto ko may ara mo pictures na bala because si Christ siya as a savior hindi isa mo na if there's a time in your Christian walk na naging weak ka, no? Maybe you fell into sin, you're trapped where you are, hindi ka makapray, no? I mean, kage mga mo na guro, nga do ka budday mag-pray, ang prayer mo do gabunggo sa kaysa may diretso sa banyo, way galapos sa langit. May mo ginaya nga mag-pray ka nga do wala ka. May ara man time sa imo Christian life nga mag-pray ka, grabe gid ka intimate sa imo sa Dios, may mo na. May mga amo gid nga stages ya, and sa mga times nga we are weak, ang compassion ni Christ ara gid, no? He cares for us. Kag ang mangkot ka nga aamo na, no? How is Christ able to care? Siyempre kita man sa mo, no? Kung ano man ang mga temptations nga, well, ang temptations hindi ta sa pag-limit sa anything sensual or greed or what. Ang pagkabalaka, temptation mo na. No? Ano ka, confused ka sa kung ano maging future mo. So, kakaparalyze ka. Kakabalaka ka. Temptation mo na. No? Kaya kung sige, kagid palibog sa future mo, pero tisi mo katikalo na kiti as if ikaw gid ang kakapil sa future mo. Hindi in Diyos, no? Ti ano na karon. It's also a temptation, right? And Christ was tempted sa kung ano man ang mga temptations nga na-agenda. That's why He knows what we're going through. So, siguro mo ng point ko gusto ko bring across. Sang si Christ nagapang-ayo to, no, di ba? Biskan ang mga demonic forces kabalo kung sinosa. Right? Meri di baligad to ya sa sasyon ta may isa to ka set sang mga panulay nga kilala siya. Ariya ang pag-record ni Mark ho damo pag ni kay ang tabla. Whenever the unclean spirit saw him, they fell down before him and cried out. Ambot silingon, regular instance na eh. Basahan ko liwat ha. Mark 3:11. Whenever the unclean spirit saw him, they fell down before him and cried out. Meaning, wherever he goes, may pangayuhon sa mga sakit, may mga yawa ginato. Regular occurrence na ginapanugo yung mga yawa nga kada pagkadtoya sa banago mayawa, you are the son of God. Pagkadtoya sa kundi naman to nga banago na naman ang example to, no? Pagkadtoya naman sa laing lugar, may ara naman to. And these demonic entities know him. Tapos ginasugo sila ni Christ nga hipos kamo gani ha. Grabe nga pag-emphasize ng divine authority ni Jesus. Dira pa lang nga daan masiling ka nga tawa lang si Jesus. Tawa lang? I don't think so. Kung tawa lang sa atin nga adlock siya mga panulay. isa pagid ni sa ambot kung paano ni ginabasa sa mga iglesia ni Cristo ang mga parts sa Biblia nga anak kulbaan ang mga panulay kay Christ. No? So tawo lang na. I don't do kabudlayan aguro hindi yun, no? Grabe, pati ang spiritual realm kilala si Jesus. Tapos ti mo to nakita tablang he strictly ordered them to make he strictly ordered them not to make him known. No, gina-rebuke niya, gina-threaten niya.
mamangkot ka bala no, ti nga punggan yagid, no? Nga punggan yagid nga ipalapnag kung sino sa. Kung si Calvin naman niya, opinion ni Calvin, and I agree, kung ikaw si Christ, hindi ta ka mo kinanlan niya nga maging witness ko. No? Mga panulay kami, I don't need you bringing my name. No? I don't want you to witness for me. No? So, pag hililipos ka mo. Right? Kag dala makita ay si Christ nag-exercise siya sa iyang sovereign control over sa kung paano niya i-disclose himself. No? He has full authority over his self-disclosure. Kagti ang mga miracles nga nakita to, it is a testimony sa authority ni Christ over diseases, over demons. We already know that, no? Ang pagpangayo ni Christ ya, kiti ang mga prophets kay pangayo man di ba? And the difference that we see, kiti ang pagpangayo ni Christ ya halin sa iya mismo, no? It is by his will and by his choice. Lain sa mga prophet, yung manuwag sila kay Yahweh tapos maayon, no lain. It's different. Ang pag-record ni Matthew sa ano to lang that it might be fulfilled bala, no? Sa Matthew 12 that. Matthew 12, 17 to 21, ginkot yang Isaiah 42, 1 to 4. Kaya mo na niyang balhugina. Ginpresent ni Matthew si Christ as the servant of the Lord nga foretell ni Isaiah. What's this? Around 700 years before si Christ na tawo, no? May 5 ka highlights guro and then hindi man ta mag-dive gid sila da. Pero the prophecy highlights several key attributes of the Messiah. Number 1, he is God's chosen servant in whom God delights and on whom the Spirit rests. He will bring justice to the Gentiles. He will do so with gentleness, not shouting or crushing the weak. No? Nag-withdraw sa from the crowd. He is gentle to those who are weak. No? Ika-4, he will persevere till he brings justice to victory, no? Ultimately triumph over evil. Ika-5, in his name the Gentiles will hope. Kiti paglantaw mo if you're going to look at the letter of the Old Testament, wala ya pag-asa mga Gentiles. So, salvation is of the Jews mo kung hentil kaya ang imo Diyos Dios ya si Baal na wala sa makaluwas mo. Pero this Messiah who is going to come, it's going to be the hope of the Gentiles. No? As a matter of fact, dalat na nada ay mga Gentiles man ta. Well, kaya kabalo ya sa chimpo ni Jesus kung sinong i-star this Pilipinas, pero for sure, why pa yung gospel di, no? Kung sinong mga Diyos, yung mga amo ang ginasimba sa mga tao, guro di, no? And it is hopeless, no? And si Cristo, no? He is the hope. He is our hope. Dito makita nga si Christ ya hindi siya political agitator, no? Wala siya nagatindog da kag nagapanabad sang imo nga political views just for the sake of malalisay ka mo. Hindi amo niya si Christ, no? Wala mo ko nagasiling ang ginobra ni Charlie Kirk hindi mayo, iyaman niya calling pero we're trying to emphasize here that Jesus did not dabble in politics, no? O ano man nga mga nuance da. Kaya siya fulfillment siya isang prophecy. No, hindi mo siya makita yung kasinggitan sa dalan, no? What he did or what he's doing is he is advancing God's kingdom, God's justice in a compassionate hidden pa, no? Which in time will lead to a decisive victory over sin and Satan. Like we said earlier, no? Ang gentleness and perseverance ni Christ bilang ang bruised reed na imagery, no? It speaks of Christ's tenderness.
wala ni Christ inablang broken hearted, half broken ka na gani ang Christian, ginaduot kapag gidway na ginobra ni Christ. Masiling ka, Lord, do ginapabayaan mo nagig ko, no? Matsyag mo lang na, no? He binds up the brokenhearted, Isaiah 61:1, no? Ang prophecy ni Isaiah gin-mention kaduwa gid the Gentiles, no, or the nations. Ang ministry ni Christ sa Galilee daw kagamay lang, di ba? It might seem small. Kaya aral sa corners ng Judea, kung si Calvin pa. Pero ang iyang significance global ya. Right? In His name the Gentiles will hope. Amuni sa ang foreshadow sang Great Commission, no? Ang ginbili ni Christ sa mga apostles, before siya nag-ascend. Ang mga makita to sa Reformed theology bilang covenantal inclusion sang Gentiles, no? Nga ang covenant sang Diyos kay Abraham hindi lang para sa mga Hudiyo nga lahi, no? As a matter of fact, kunang taon mo ang Book of Romans, no? Romans 9, 10, 11, Ephesians 2, you will see nga ang Israel, ang tudtuod ng Israel, hindi ang mga Israelites. Ang true Israel or the true people of God are those who believe in Jesus. No? Hambal ni Herman Bavinck, the promise made to Abraham now comes to all nations. In the new covenant, Jew and Gentile are made one new man. And all is gathered together under one head, namely Christ. Gintudlo man isang three forms of unity. No? Ang balsang Heidelberg Catechism sa Q&A 19, gintudlo nga ang Diyos later proclaimed by the gospel by the holy prophets and finally fulfilled it through His own beloved Son. Ha? Si Christ na fulfillment sang ancient promises na gadala sang kaluwasan hindi lang sa mga Israelites but to the whole world. Kaya ang promise yung kaluwasan niya hindi iya sa Israel lang. No, I mean, may mga amo ng denominasyon, no? Some of our brothers and sisters believe in that theological system. Isa na siya makarator da. And it's called dispensationalism. It believes nga God has two peoples, Israel and the church. No? Lain man, people of God man ang Israel, people of God man ang church. Lain ni Israel, lain man ang plano ni God sa piyak, lain ang plano ni God sa piyak. It's a complicated system. It is interesting, pero I don't think the Bible teaches that. Wala ko na kasiling i-dismiss yun na may imaginable ready ka hambalan sa dyan makarator nga sa lasa. Mano ka to mga muti ka to kung siya tumatubang mo suryanay. So what should ang epekto dapat sa aton na is it should compel us to look at these matters more seriously, no? It's just that ang ako niya conviction niya, I belong to a theological camp nga nagapati that God has one people, it's the elect, no? Whether or not natawo ka sa New Testament or natawo ka sa Old Testament, isa lang imo Savior si Christ. That's it, no? And if Christ bought you by His blood, you are a part of the church. Hindi yung nga duwa klase tao, no? Very, very oversimplified. As sakit, hindi man amo ng topic to tonight, pero that's it. Ang difference na that. Luke alone recorded this, no? Luke 6:12, a night of prayer. Before si Jesus nagpili sang iyang 12 apostles, nangamuyo sa, no? He went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God. But silingon, seryoso sa saya decision mapili disciples, no? Hindi na taka inimin ikaw. Narulit-rulit, hindi mo na, no? Kaya ang iya nga pilion nga 12 ni, walang isa napulak, no? The foundation stones of the new covenant, amo ni sila. Right?
Jesus spent the entire night in communion with God the Father. Well, it is a model sa aton, no, seeking the Father's will. Kung si Calvin pa, ginobra to ni Christ to lay down a rule for us, no? Kaya kung mag-appoint kita sang leader sa simbahan, niyara dapat sang grabe nga pagpangamuyo ay. Si Jesus gani nga way sala, gapangayo pa guidance, no? Ma'am, what kagid? Tapos ikaw ya. Ang ini nga pag ang night of prayer ni Christ, it also gives us na gina-highlight pa ni ang role niya as a high priest, pero naga-intercede siya, no? Even as he chooses his apostles, he is essentially praying for them. Are pag ito mga importante nga note. He called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles. Ang kay Luke, sa Luke 6:30 na. Ang sa Mark 3:13 niya, din-emphasize ni Mark ang sovereign initiative ni Christ. Paano naging phrase ni Mark? Mark 3:13. He called to him those whom he wanted and they came to him. But silingon niya, it reflects the authority of Christ in choosing kung sino gusto yung disciples. Hindi niya random yung sino na disciple? 12 lang ha, pauna lang. 12 na, why na? Hindi na mo na yan. No? Out of a larger pool of disciples, ginhandpick kagid yung 12. Mangkot kagid handpick pati si Judas. Siyempre eh. Kasi Judas tong isa to sa mga key player to, matchag mo kulas Judas, wala namang nuluwas siguro. Obviously, it's a joke, no? Pero ang role ni Judas sa history, very, very important. So, ginpilit sa ni Christ? Of course. Sa ni Calvin, it was to the unmixed grace of Christ and not to any excellence of their own that they were indebted for receiving so honorable an office. Ang point, di ba lang nagpili si Christ to among sa damo-damo disciples 12, hindi tungod yung ini nga 12 specially qualified, hindi mo na yan. It was because kung ano man yung wisdom ni Christ no? Why takabalo, basi may mas alam pa to kay Peter, may mas agad pa to kay Mark, no? We don't know. What we know is Jesus chose them according to his own wisdom. Same ni sa ang principles ng election bla, no? Canons of Dort. God shows a definite number of particular people out of the entire human race, no? Sa entire human race, ang Diyos maging pili nga specific nga kadamuon sa gusto iluwason. Ang himpang pili were neither better nor more deserving sa mga wala aging pili, no? Same lang sila. They but lay with them in the common misery. Same man to ang mga apostles, no? May ara mga isda, may tax collector, may ara activist, no? Kasi ang Simon de Zealot, dado sila niyang mga tao yang may gana gid nga mag-aklas sa gobyerno, mga wala bla, mga zealots, mga activists. La pili Well, ang meaning sa apostles or apostle or apostolos sa Greek, it means one who is sent or ang ginpadala, no? Siya ang ginpadala. Ang pili ni Christ, no, sa foundation. He appointed them to be with him and to be sent out to preach and have authority to cast out demons, kung si Mark pa, no? Twofold ang purpose, no? Communion, they must first be with Jesus, learning from him, witnessing his life, and soaking in his teaching. Ikadua, commission, no? Communion, ikadua, commission. He will then send them out as authorized representatives of the kingdom of God. Sa kay Mark, sa Mark 6, pasalaging padala, no? But diri pa lang, Jesus is constituting the apostolic office. Okay? Ini nga 12 katawo, aside kay Judas, ginrepresent si Judas. Sa ginrepresent sa Acts na, no? Ito nag-draw lots, plus si Matthias na gabatan. Sila nanging foundations ng church, no? Revelations 21.
Isa na sa mga gimabulsade, kumanto sa Mandalagan, mga 12 gid, no? I mean, hindi bala kaya ni Jesus i-found ang church gamit 11 lang, at 12 gid, no? Well, we understand that as ang pagka-consistent mo sa Diyos, bala ang pagka-orderly sa Diyos, nga inablang may nagtraidor, hindi ni saya, no one can disrupt the process, no one can disrupt the order, no? Wala man sa anything special, da nga dapat 12 gid, no? Pwede mo lang gani nga isa lang, no? Kung gusto sa Diyos. Pwede mo minsan nga kay 12 tribes man sa Old Testament, 12 apostles man eh. Mera sa sang continuity. Si Mark, si Luke, hindi stagid nila ang mga pangalan sa mga apostles. We read that earlier, right? Simon, who is called Peter, James and John, mga bata na Zebedee, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, Simon Zelot, si Judas nga son of James, no? Lain man ni siya kay Judas Iscariot, no? Dua ka Judas. Ang isa, bata ni James, isa si Iscariot ang traidor. Ang pagpili ni Jesus, no, knowingly choosing man who would betray him, some theologians would reference that sa Psalm 41:9 bala, no? Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me, no? Kung nga abyan kin siligan ko, nagupod kaon sa ako, ning kaon niya pang tinapay ko, pero ginta idorya ko, no? Hindi ito ya aksidente sa part sang plano sa Diyos ya, no? Although si Judas ya, responsable gito siya sa iya ginubra nga sa lakit, gusto ya gito ya. Miyari ni gani nga ang pilido ni Judas ng Iscariot ni hindi man apelido, no? Ang iya blang nga title nga Iscariot ni ambiguous sa mga ambot sila yung ablang it could mean one or two things. May, di ba may ara Simon the Zealot? Si Judas ya may ara, mga scholars nga pati nga si Judas na bilong pagid sa mga extreme pagid yang mga activist yang nga gapamatay pagid sila para sa ilang cause. And of course sa bigger picture mas siling kang sovereignty of God, di kit ilang traidor si Judas, plano na to sang Ginoo ya. Pero kung nasindihan mo nga nga matraidor sa. Right? Kaya imagine na gawali sa kapag-cast out pa sa demons eh. No? He had the best teacher. No? Teacher yan, hindi makasasala. Mga teacher to subong puro masasala. No? Kasi ginabantayan ta pa. Pero the teacher that Judas had was a perfect teacher. Nga nag-ama pa to sa, no? What you can assume, I mean, one of the things that maybe you can assume, na nag-intra saya sa grupo ni Christ. Yang alain niya yung utok, no? Basi gusto niya yung, basi miyara siya thinking yung amon ni gurong Messiah. Guro basi amon ni isang subong palang daan, gamay palang intra na ko. Kaya basi magdako ni sa ulihi, hindi. At least nak-intra na ko. Ang utok kaya blalain. So, sa nakita, yung dugay na ko nag-upo. 3 years na, wala gapo ng big revolution na. No? Kung ikaw si Judas nga nagsulod sa grupo ni Christ, utok mi amo na, no? Nga syempre siya ning Messiah, di ba? So but silingon luwason yata from the power of Rome, no? And maybe Judas wants to be a part of that great movement nga wala ay nakita, no? Kailain niyang iya utok, no? Hindi kaya traidor na lang si Christ, hindi man siya galing hinahulat ko may Messiah, hibligyatan lang niya sa, no? Hibligyat, 30 pieces of silver. Kung si Calvin pa, kung si Augustine pa, he used a bad instrument well, no? Mayo gid ang paggamit ni Christ sang Diyos sa malain ng instrumento, no? Well, it's also a reminder to us, no? Nga ang presensya sa isa ka traidor sa ila to, it means nga
nga hindi tanan nga mga gapa Christian gid. Although wala ta mga mga ginapahog basing tupad mo hindi Christian. Ay no to. But I mean, ang pagbetray niya ni Judas kay Jesus ya, grabe niya comfort sa akon. I mean, have you been betrayed before? Wala pa na sa ginagyan ni Christ, no? Kung feeling mo gin traidor ka manggid, kung sino man na, wala pa na sa nagyan ni Christ. And He knows what you're going through. No, mo na guro. Pakauna mga traidor. Huh? Jesus' method of preparing the 12 naghatag sa aton sa sang model sang discipleship. Ang ministry dapat mahalin gid siya sa close fellowship with Christ. Right? Christ's prayerful approach to selecting leaders is instructive man sa kung paano magpili ang simbahan sa ilang pastors, elders, missionaries. Kung si Calvin pa, what we attempt in calling pastors will not succeed well unless we begin with prayer, asking God to direct the process and equip those chosen. No? Mga practical implications ng aton nga theological insights. Paano gin mount ni Christ ang hostility, no? In the face of the threats siya kabuhi, what did He do? Nagpadayon siya, no? Ginplano sa nga patsyon tungod ginayo itong isa. Ginayo pag ang damo, no? Tayo, mano ka mo. Alright? Ano gadya? It's right after the threat upon his life, immediately, he did thousandfold kung ano man ang rason na ginthreat na iyang life. Grabe, no? Ang hatred galing bala sang mga religious leaders ni sa kay Christ, no? It's kung si Calvin pa, monstrous bala, no? No, monstrous sa Tagalog man. Malahalima. Ambot. But ano lang kasubo lang tawon. Kung si Calvin pag ani ang pag-phrase ni Calvin niya, the very pastors of Israel entrusted with the government of the church behaved like murderers, no? Kung sino pa to mga tao nga dapat nagatipig sa mga katawan sa Diyos, nagatipig sa mga sila pa tong mga nagapatay, no? Sila pa mga butigon. Imagine na bala, ang mga Herodians to, actually kontra man to nila, pero inobra nila nagkonspire sila sa iba nilang kontra para lang si Christ patsyon nila, no? Amo na nila kahit ang kamatuoran. Imagine that. 53 minutes na ta, grabe ba? Muna galing ti si Christ, wala siya nag-retaliate, kaya mo to hambal ni Matthew lang ang ginobra to ni Christ, so it was a fulfillment of a prophecy. Kiti si Christ yan ng gentle, wala siya nag-quarrel loudly or cry aloud sa ila to, no? He withdrew. Nabi. Ang ginobra ni Christ, what Christ did here is an application of what the Apostle Paul taught, nga dapat i-overcome mo ang evil with good. No? Wala pa na tudlo ni Paul, yung kinaplana ni Christ. Kahit ang theology ni Paul na man sa life ni Christ, eh. So, you see? Kagti, ang gentle response ni Christ sa hostility, hindi ito pag-interpret as a weakness, no? May nagamulay sa imo, nagpakalaot sa imo. Hindi niya weakness kung hindi ka magsabat, ano? I mean, maybe kung prasya kay Mel manabat, masabat agad ya. Matawag ka harsh, no? Laba ba? Aliguro share ko niya. Ang value bala sang prayer sa decision making, no? And this is
ini nga part sang narrative, it is humbling sa aton, right? Si Christ he spent a night in, pwede mo lang ati, I'm God the Son. Pray pa ko. Wala na. Hello? No? I mean, this is more applicable sa mga church leaders na pero hindi matamag siling foreign sa aton. We earnestly pray, no? We pray for our church no? Mga leaders sa church that God would give them wisdom nga ma-fulfill nila ang ilang calling, no? In humility and in joy, right? Kagti ano man for personal choices man naton, no? Ano nga sa aton nga vocation, marriage, ministry opportunities, no? Ano ang plano mo in the next 10 years, no? Ano diin ka mga lagad in the next 10 years, mga bagay bla. Should be approached with substantial prayer, no? Seeking God's wisdom. Simple na mapamuyo yan. I mean, well, kung example, kung paano ko mag-pray, masiling lang ko na yung Lord, wag ko kabalo la. No? Lord, I don't know what to do. No? I'm overwhelmed. Gaya ko wisdom sa kung anuhon ko nga parts ng life ko. No? Anong papada ko sa kabataan anuhon ko ning finances, anong ko ning plano, diin naman mo to. Inablang prayer nga, lead us to the right people. No? Lord, paburi kami. No? Gaya kami isang kaalam kung paano magpasunod sa mga bagay. No? And namin ako nasa hambal ni Charles Spurgeon lang kung ang kamot sa Diyos omnipotent, kung ang kamot sa Diyos omnipotent may nerve, ang prayer na makatandog sa sinang nerve. A prayer is a prayer is a nerve that moves God's omnipotent hand. Sabi, no? Hindi mabag-ong plano sa Diyos no? Pero kung may ara man gid sang may makapamati ang Diyos mo, prayer gid ya. Prayer gid. Tinga ma-pray ka pa ng Diyos na plano naman tanan. Kasi syempre pati yung prayer mo, ginplano yun naman na. So pray ka gid ya. No? Pray ka gid ya. Kagti, ang budlay da kung ay kinanamian mag-pray. Hindi problema mo gid na, guro. No? Anyway, antas no, ang Matthew 12, Mark 3, and Luke 6, we see a Savior here who is not only compassionate but also authoritative, no? He is gentle but bold at the same time. No, he avoided public notoriety but fulfilling all prophecy. Hindi ko makita yang si Christ ang servant king, no? He cares for the weakest sinner. Pero he commands the universe, grabe. He established his church even no in between the schemes of the enemies kag nagadasa sa aton sa paglaom. He brings us hope, no? And ang amuna klase manuluwa it compels us to worship and trust him, no? Kabay pang as we reflect on these passages, we adore God for his tender mercy and submit to him, no, as our God. And in response kabay nga muna ang kuno naman ginobra ni Christ sobrahon taman, no? Antas ta. Hallelujah. Let's pray.